Boa tarde, igreja. O calor chegou, hein? Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Vou pedir que os irmãos abram em Salmo 63. A gente vai ler do 1 ao 4. 1節からですね、4節までですね、読みます。Amém? Vamos ler então. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. 神はあなたは私の神、私は切にあなたを尋ね求め、我が魂はあなたを渇き望む。水なき渇き衰えた地にあるように、我が肉体はあなたを慕い焦がれる。それで私はあなたの力と栄えとを見ようと、聖女にあって目をあなたに注いだ。あなたの慈しみは命にも勝るゆえ、我が唇はあなた方を褒めたたえる。私は生きながらいる間、あなたを褒め、手を挙げて皆を呼び祭る。Dos privilégios que eu tenho sentido, que Deus tem me dado desde que eu voltei pro Japão, foi de poder estar trabalhando e conhecendo várias pessoas durante o meu dia a dia. ですね、日本にですね、戻ってきてですね、神様が与えられた特権としてですね、それは私がですね、いろんな人とですね、出会う機会をですね、持つことがですね、職場で、得ていることでした。E claro, eu acabo conhecendo e conversando com muitos japoneses, né? で、そこでですね、多くの日本人と出会うわけです。E eles perguntam, muitas pessoas perguntam o que a gente costuma fazer aos finais de semana. で、多くの人たちはですね、私たちが週末をですね、何をするのかをですね、聞いてきたりします。E eu digo que eu venho para a igreja, né? Porque eu sou cristão. で、私はクリスチャンだから教会に行きますと答えます。Então eles perguntam um pouco mais, né? Eles são curiosos a ponto de perguntar o que a gente vem fazer na igreja, se a gente vem, né, e fica 1 ou 2 horinhas aqui na igreja, né? で、彼らがですね、関心を持ってですね、週末にですね、教会に行くこと、そしてですね、そこでですね、1時間、2時間とですね、何をするのかをですね、聞いてくるわけです。E eu comento com eles que às vezes eu chego aqui 2 horas da tarde e a gente sai 9 da noite, por exemplo. で、私はですね、1時間、2時間で済まずですね、夕方の2時から午後の2時から来てですね、夜の9時までですね、いたりしますと答えます。E é engraçado a reação deles, né? Eu acho engraçado eles acharem isso muito doido, né? A gente passar tanto tempo na igreja. 彼らがですね、私たちはですね、とてもおかしな考えを持っているようにですね、見ることっていうのはですね、私にとってはとてもおかしく見えるわけですね。E a gente entende até porque Paulo mesmo diz, né, que a palavra da cruz é loucura, né? パウロ自身もですね、言われたようにですね、キリストの言葉というのはですね、いかれているように思われるとあるというわけ。 Outra pergunta que eles fazem é como é que funciona se a gente se sente obrigado a ir na igreja, né? で、さらにですね、聞いてくるのはですね、私たちがですね、いくら強制的な思いを持っているのかということです。 E eu comento com ele que na verdade a gente não se sente obrigado, mas a gente se sente impulsionado a ir para a igreja. で、私たちはですね、強制的にですね、行くように締め付けられているのであってですね、私たちはですね、行くべきだというふうにですね、導かれていると答えます。 Eu não sei se você para para pensar e agradecer pelo simples fato de você poder vir à igreja. で、またですね、皆さんもまたですね、教会にですね、来れるということに対してですね、立ち回って考えていれるかどうかです。 Poder vir à igreja e congregar numa igreja local, né? Declarar a sua fé. で、このような地域教会でですね、その教会の一部としてですね、礼拝ができることについて考えるわけです。 Essa semana eu estava fuçando um pouco na internet e me deparei com alguns vídeos de cristãos sendo perseguidos. で、今日はですね、その最近ですね、私はですね、いくつかのですね、動画をネットで見てですね、教会が迫害されているシーンについてですね、見たわけです。 Uma igreja que tinha sido atacada e tinha parte do seu teto totalmente destruído, né? それはですね、攻撃を受けたその教会がですね、その教会の建物自体がですね、崩壊しているような教会です。 E a gente se pergunta o que esses cristãos eles fizeram então depois que isso aconteceu. で、じゃあ、この教会の者たちはですね、この後何をしたかと。
Eles estavam reunidos, louvando e bendizendo o nome de Deus sem o teto da igreja. それはですね、屋根がなくてもですね、そこに集ってですね、神様を称えていたのです。 E é óbvio que é muito chato a gente ver coisas desse tipo acontecendo, mas são por causa desses vídeos, de histórias como essa, que os nossos problemas parecem ser pequenos demais, né? Acabam desaparecendo. これらの問題はですね、私たちには心地よく思いませんがですね、これらのですね、出来事を見るとですね、私たちの問題がですね、彼らに比べるとあまりにも小さく考えれるようになると思います。 No Salmo lido, Davi passava por essa mesma situação de perseguição. 詩篇でもですね、ダビデはですね、このような迫害にあってですね、生きていたのです。 A Bíblia não deixa claro exatamente, mas provavelmente ele estava sendo perseguido ali por Absalão. で聖書はですね、明確にですね、記せませんがですね、アブサロムに対してですね、彼はですね、迫害を受けていました。 Mas o legal é que o foco de Davi não era no perigo de morte, mas sim na sede que ele tinha de Deus. しかしですね、関心のダビデの関心というのはですね、迫害によるものではなくてですね、神様を上からく心だったのです。 Então esse é o desafio que eu deixo pra gente sempre, cada vez mais, agradecer por essa bênção que é simplesmente o fato de a gente poder levantar de manhã, sair de casa sem essa perseguição e poder vir para a igreja para adorar a nossa Deus. だからこそですね、自分たちをですね、試すという意味合いでもですね、このように考えてほしいわけですね。教会に行くのにですね、何の迫害もなくですね、自由に来れるというこの特権を預かれていることです。 Eu quero orar com vocês. 皆さんをよとしてお願いいたしまし Fechar ょ os nossos olhos, oremos. Senhor, muito obrigado por mais um dia, Pai. う。主をもう一日に感謝いたします。 Muito obrigado por cada momento que passamos por essa semana, porque o Senhor se fez presente em cada uma delas, Pai. 今週を通ったですね、すべての出来事においてですね、あなたが共にいてくださったという確信がありますので感謝いたします。 Obrigado por cada livramento, Deus. あなたの守りに感謝いたします。 Obrigado pela tua provisão, Pai. またあなたの備えにも感謝いたします。 Obrigado pelo fato de estarmos aqui bem. また私たちがですね、ここに良き状態でおれることにも感謝します。 Obrigado por sermos livres para te adorar, Pai, enquanto muitos outros lugares no mundo eles não podem, Pai. で世界のですね、多くの場面にですね、自由にですね、あなたを称えることができない場面にあって私たちがこのような場所にあることに感謝します。 Pedimos perdão, Pai, pela nossa negligência, Pai. また私たちがですね、弱い部分にですね、主はですね、許しを求めます。 Pedimos perdão por não dar valor, Pai, ao que realmente importa, Deus. また私たちにですね、このような価値のあるものにですね、価値を見出せていないことにですね、どうか許してください。 Perdoa as nossas falhas, nossos erros, em nome de Jesus, Pai. どうか私たちのですね、私たちのですね、欠如をですね、どうかお許しください。 Que nesse momento, Pai, nenhum pecado, nenhum erro, Pai, faça a separação entre nós e o Senhor, Deus. この瞬間にあってはですね、何もですね、他のもの、また罪がですね、あなたと引き離さないようにと願います。 Tudo que será feito aqui, Pai, tudo que será entoado, tudo que será cantado, Pai, tudo que será ministrado, seja para a tua honra e glória, Pai. ここでですね、奏でられること、されること、その全てがですね、主はあなたの皆を称えますように。 Em nome de Jesus que nós oramos. イエスの名によってですね、お祈りいたします。 Amém. Eu te quero mais do que o ouro.
te amo, eu posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. Só tu és santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. Glória a Deus. Só tu és santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus. Só tu és santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor, Jesus.
vocês um texto. 皆さんとですね、聖書箇所をですね、読んでいきたいと思 Se います。 encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. マタイ2章です。 Abra comigo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que já foi falado aqui no início deste culto, sobre adoração a Deus. 今日ですね、オープニングの時にですね、言われたですね、主を称えることについて、礼拝についてのことをですね、より深くですね、見ていくと思います。 Nós queremos falar sobre o perfil do adorador. 誠の礼拝者についてのですね、印について語っていきたいのです。 Quando nós falamos sobre adoração, queridos, eu penso que você ser um adorador de Deus é você ter alcançado o ponto mais alto, o nível mais alto de um relacionamento com Deus. 誠の礼拝者として語るときにですね、この本当の礼拝者というのはですね、彼らが到達できるですね、最も高い位置にですね、いった形だと思うのです。 E é muito interessante que a Bíblia nos diz ali no Evangelho de João, no capítulo 4, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. で、関心深いのはですね、ヨハネ4章にはですね、神ご自身がですね、誠の礼拝者をですね、探しておられると言っているのです。 Ele não está à procura da verdadeira adoração. で、彼はですね、誠の礼拝を探しているのではないのです。 Ele sabe o que é a verdadeira adoração. で、彼はですね、誠の礼拝が何であるのかを知っています。 Ele sabe como é a verdadeira adoração. で、それは誠の礼拝が何であるのかを知っているのです。 Mas ele está à procura de verdadeiros adoradores. しかし彼が探しておられるのはですね、誠の礼拝者なの Ele です。 está à procura de homens e mulheres que entendam e anseiem por isso. で、それはですね、男女がですね、それを理解するですね、男女をですね、神がですね、求めているということです。 Então eu quero falar um pouquinho sobre o perfil do verdadeiro adorador. で、なのでですね、この誠の礼拝者のですね、印ですね、について見ていきたいと思い Abra ます。 comigo então no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. で、マタイ2章です。 É um texto que se prega muito em dezembro, no Natal. で、よくですね、クリスマス12月にですね、語られる聖書箇所ですね。 Porque justamente fala do episódio, do momento, do contexto do nascimento de Cristo. で、なぜならですね、キリストの生誕についてですね、語られる聖書箇所だからです。 Um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. で、それはですね、人類の歴史にですね、訪れたですね、素晴らしい出来事だからです。 E não somente da humanidade, da história, né, que é passageira, で、ただ過ぎていくですね、一時的なですね、人類の歴史だけにとどまりません。 mas é um dos maiores acontecimentos de toda a eternidade. で、それはですね、もうすべてのですね、期間からですね、永遠に至るまででですね、起きたですね、素晴らしい出来 Vamos 事なの ler です。 a partir do versículo 1, queridos. で、一節からですね、見ていきたいと思います。 Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos então para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles sobre onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, perguntou a eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os então a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe então as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação, advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram então por outro caminho à sua terra. Vamos ler em japonês também.
イエスがヘロデ王の代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の立法学者たちを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らはベツレヘムに使わしていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデ王のところに帰るなと蜜告を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。Aleluia. Feche os teus olhos mais um instante, nós vamos orar. 皆さんですね、もう一度目を閉じてですね、お祈りいたしましょう。Com toda a fé no nosso coração, queridos, que Jesus está presente em nosso meio. キリストがですね、私たちの間におられるというですね、信仰をですね、全力を尽くして持ちましょう。Que esta leitura é a palavra de Deus. この今読んだですね、この箇所はですね、神の言葉であるということを理解している。O nosso desejo aqui, mais uma vez nessa tarde, queridos irmãos, é que o Espírito Santo, através da explanação da palavra de Deus, ele nos traga o entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. 私たちのですね、理解としてはですね、もう一度ですね、この聖霊がですね、私たちにこの言葉のですね、意味を理解できるように、悟りを与えてくださるようにと願うことなのです。 Oremos ao Senhor. 主に祈りましょう。 Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. 父をですね、あなたの家に入れることに感謝いたします。 Obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos celebrar o Teu nome. またあなたの皆を称えることができるこの機会に感謝いたします。 Obrigado, Deus, pela oportunidade de sermos igreja do Senhor. また主の教会としていられることのですね、時にも感謝いたします。 Mais do que isso, Senhor, sermos chamados pelo Senhor de filhos. でそれだけでなくですね、あなたは私たちを子とも呼んでくださっています。 Queremos estar aqui, Senhor, neste momento de celebração com todo o desprendimento em nosso coração e com temor diante do Senhor. だからこそですね、この祝いの時にあってはですね、主はあなたに敬意を払いですね、心を尽くしてですね、あなたのもとにとどまりたいと思います。 Queremos sim, Senhor, que este culto seja um culto agradável ao Senhor. で私たちが望むのはですね、このような礼拝がですね、あなたに喜ばれるものとなりま O す。 Senhor encontre aqui em nosso meio louvor e adoração. で私たちのこの間にですね、あなたがですね、賛美とですね、礼拝と受け取れるよう Que に。 fluem, Senhor, de corações de homens e mulheres, Senhor, que são verdadeiros adoradores. それはですね、男女ですね、それぞれのですね、誠の礼拝をですね、あなたが見つけることができま Ensina-nos, す。 Senhor, mais uma vez através da Tua palavra. もう一度ですね、あなたの言葉を通してどうか私たちにお教えください。 Ministra aos nossos corações. どうか私たちの心に働きかけ Em てくだ nome さ de い。 Jesus. イエスの名によって Todo louvor e glória seja tão somente a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. すべての賛美と栄光がですね、ただしをあなたのためにありますように、イエスの名によってお願いいたします。 Glórias a Deus. Amados, eu sei que esse texto é um texto que você já leu muitas vezes e conhece muito bem. 皆さんがですね、この聖書箇所をですね、よく読みですね、そして知っていることはですね、徐々に理解しています。 Todo mundo conhece a história dos magos que vieram do Oriente. で、すべてのものがですね、もうおそらく東方からですね、来られたこの博士たちの物語を知っていると思います。 Com certeza uma das histórias mais conhecidas da escola bíblica e também preferida das crianças da escola dominical. 日曜学校でですね、多く知られているですね、物語でありですね、一番語られているような物語だと思います。 Mas é muito importante a gente estar sempre refletindo as verdades que estão contidas no texto da palavra de Deus. しかし重要なことはですね、私たちの目の前に置かれているですね、この言葉のですね、真理に目を向けることなのです。 Porque é bem verdade, queridos, que nós nos esquecemos muito fácil das coisas. なぜならですね、誠に私たちはですね、簡単に多くのことを忘れてしまうからです。 E a idade vai chegando e esse processo se apressa um pouco mais. 年齢を重ねるごとにですね、このようなことはですね、よりですね、倍の成長をするわけですね。
Sabe quantos de nós lembramos ainda do texto que foi ministrado na semana passada aqui? で私たちの間にですね、先週語られた聖書箇所をですね、どれだけの人が覚えているでしょうか。 Nós nos esquecemos. で私たちは忘れてしまい Por ま isso す。 é importante que a gente venha estar sempre rememorando だから重要なのはですね、いつも私たちが思いを起こすことなのです。 e tirando com certeza lições importantes e aplicando para a nossa vida. でそしてですね、重要なものをですね、私たちの中に取り入れですね、私たちはそれを生きることなのです。 Né? Fábio Sensei falou sobre a importância de ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus na semana passada. で先週ですね、ファビオ先生はですね、私たちがですね、聞いてですね、行うことの重要さについて語りました。 Que isso é sinal de sensatez, de maturidade. それはですね、私たちがですね、成熟していることのですね、証なのです。 Que é desejo do Senhor. でそしてまたそれはですね、主の望まれることなのです。 O texto que nós lemos, queridos, nos fala desses homens que vieram de um lugar distante. でそしてですね、この聖書箇所にはですね、遠くからですね、来られた者たちについて語ら A れま Bíblia す。 não nos dá muitos detalhes, mas falam que esses homens eram magos que vieram do Oriente. で明確にですね、物事は書かれていませんがですね、彼らはですね、東方から来た博士たちでした。 Eram homens que estudavam os astros, as estrelas, で彼らはですね、天文学をですね、学ぶ者たちでありました。 o céu, os planetas. でそれはですね、天体やですね、天体などをですね、学んでいたわけですね。 Mas não somente isso, mas eles estudavam a filosofia, a ciência, as religiões. で彼らはですね、それにだけにとどまらずですね、科学やですね、またですね、宗教的なこともいろいろ学んでい Eram ました。 estudiosos, eram homens sábios que em todo momento estavam buscando crescer em seu conhecimento. でそれらはですね、彼らはですね、自分の知識の上にですね、いつも成長意欲のあった者たちだったわけですね。 E é muito interessante, queridos, que eles eram de um povo gentil, que não faziam parte da nação dos judeus. で関心深いのはですね、彼らがですね、いわゆるですね、異邦人であったわけですね、ユダヤ人のですね、血族ではなかったわけです。 O que nos mostra que o nascimento de Cristo traz mais uma vez, queridos, a afirmação de que a salvação é para todos os povos. でそしてそれはですね、私たちにもう一度ですね、このように示すわけですね。それはですね、救いがですね、訪れたのはですね、ただユダヤ人だけのためではなくですね、皆のためであったということで Quando nós す。 falamos do Oriente, nós estamos falando da antiga Pérsia. で私たちがですね、この異邦人について語るときですね、それはですね、以前のですね、ペルシャのエリアについて語っているわけですね。 E eles vieram ali, você sabe que a Pérsia é um reinado que vem depois da Babilônia. でペルシャというのはですね、バビロンの後にですね、起こされたですね、国でありました。 Ou seja, era uma nação pagã, que não adorava a Deus, ao único Deus. はい、でそしてですね、それはですね、言えばですね、唯一の神をですね、崇めなかったですね、異教のですね、国であったわけです。 Eles adoravam tantos outros deuses. で彼らはですね、他の神々をですね、拝んでいた国でありました。 Muito comum na cultura da sociedade de muitas nações da época. で当時のですね、習慣の中ではですね、当たり前なことでありました。 Isso nos chama a atenção, でこれは私たちにですね、逆に関心を持っていきま porque す。 eles vêm para adorar a Deus. なぜなら彼らがですね、神を称えるために来たからです。 E isso, com certeza, queridos, é fruto daquilo que muitos cristãos, muitos judeus, aliás, da época, eles fizeram no tempo da escravidão ali na Babilônia e também no período do Império Medo-Persa. でそしてですね、これはですね、いわゆるですね、彼らがですね、バビロンの時の補修時代にあってですね、そしてその後ですね、国が起こされた後のですね、ところにおいてもですね、証が残っていたということ Vocês でした。 lembram da história, queridos, que o povo de Israel ficou escravo na Babilônia? 皆さんが知っているようにですね、イスラエルの民はですね、バビロンの時代にあってですね、補修となりました。 Passaram ali por em torno de 70 anos no cativeiro. 70年ですね、捕虜の期間があったわけです。 Tendo a Babilônia caído, o Império Medo-Persa assumiu o controle. でそしてですね、その当時の王がですね、没落するまでにおいてですね、この捕虜となってい E た é わけで muito す。 provável que nesse período em que a nação de Israel estava ali cativa, presa na Babilônia, muitos judeus compartilhavam do seu Deus para muitos ali naquela nação. で関心深いのはですね、彼らが捕虜期間にあった時であればですね、彼らはですね、自分たちの神についてですね、ユダヤ人たちはですね、周りにですね、広めていたということ E で a した。 fé daqueles judeus que estavam ali com certeza chamou a atenção desses
sábios da região. で彼らはですね、彼らのその生き方というのはですね、そこでのですね、知識者たちのもとにですね、の目に留まったという生き Muitos 方です。 teólogos dizem que a vida de Daniel, principalmente, né, que foi um servo de Deus usado ali naquele tempo de escravidão, foi de suma importância para que essas pessoas viessem a conhecer sobre Deus. で多くの神学者たちはですね、特にこのダニエルがですね、補修期間の間にですね、彼がですね、生きたことがですね、この東方の博士たちが知るきっかけになったと言われています。 Daniel se tornou muito conhecido no reinado de Nabucodonosor. でアブカネザルのですね、土地制の間にですね、このダニエルはですね、よく知られたものだったわ Ele け se です。 tornou muito conhecido no Império Medo-Persa do rei Dario. でこのメドペシアの時代にあってですね、とてもですね、多く知られたのがこのダニエルでした。 E com certeza, queridos, ele foi uma voz viva de Deus naquele ambiente. で彼がですね、その生きたところにあってですね、彼はですね、生きた神のですね、証人だったと De 思い modo ま com す。 que aqueles sábios se sentiram atraídos por conhecer mais ainda desse Deus. でそれらはですね、この知者たちがですね、もっとこの神を知りたいと思うほどであったと。 E uma vez que atraídos, com certeza, queridos, esses sábios se aprofundaram muito mais nas profecias que falavam da vinda do Messias. でそしてですね、この彼らがですね、その知ったその結果ですね、もっとこの預言者が訪れるということについてですね、彼らはですね、より調べたと Do 思います。 rei dos judeus, でそれはですね、ユダヤ人の王が生まれることにつ do いて、 Salvador, 救い主が生まれる。 daquele que viria para salvar e resgatar a nação de Israel. イスラエルの民をですね、救いですね、救い出すお方がですね、生まれることについて調べたと思います。 E é muito interessante que nós olhemos para a vida desses homens. で私たちはですね、彼らの人生に目を向けることはとても重要で Nós す。 aprendemos bastante sobre o perfil de um adorador. なぜなら私たちはですね、誠の礼拝者のですね、形についてですね、学ぶことができるからで Nós す。 somos chamados para adorarmos ao nosso Deus. 私たちはですね、私たちの神をですね、称えるためにですね、招待されているのです。 Queridos, e quanto mais nós conhecemos a Deus, 私たちがですね、神様を知れば知るほどに、 o que resta a nós で私たちはです。 é adorarmos a Ele. 彼をただ礼拝するに至るのです É。o mínimo que nós podemos fazer diante dele. それは私たちがですね、神様の前にできるですね、最 Oferecemos 低基準 uma のものです。 genuína adoração. それはですね、麗しいですね、誉れを捧 Nos げる。 apresentarmos diante de Deus como verdadeiros adoradores. 神様の前にですね、誠の礼拝者として自分をですね、表すことな Então のです。 veja comigo alguns versículos desse texto que nós lemos. だからですね、私たちの読んだこの聖書箇所、いくつかのポイントを見ていきましょ Versículo う。 1 fala assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. イエスがヘロデ王の代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、東から来た博士たちがエルサレムについていった。 Esse primeiro versículo nos chama bastante atenção. で、この一節にはですね、とてもですね、関心深い Nós 言語がありま sabemos, す。 queridos, que a antiga Pérsia, o Oriente, era muito longe de Jerusalém. でなぜならですね、このペルシャがですね、統治していた場所はですね、このエルサレムからですね、とても遠いところに位置していたからです。 Provavelmente, talvez 1.500 quilômetros. で1500キロですね、離れたですね、エリアだと言われています。 Era uma grande distância, で当時がですね、とてもですね、距離のある場所です。 principalmente se nós formos pensarmos pelos meios limitados de transporte da época. でそれはですね、この当時のですね、移動手段を考えればですね、なおのことです。 Não tinha Shinkansen, で新幹線はありませんでした。 não tinham aviões, で飛行機もありませんでした。 né? Não tinham carros turbinados, でターボのついた車もありません。 carros confortáveis como nós temos nos dias de hoje. で私たちが持っている心地よい車もですね、ありません。 Muitas vezes as viagens eram feitas a pé, で多くの場合はですね、このような旅路はですね、歩きだったのです。 ou muitas vezes montados em animais. でもしくはですね、動物にまたがっていくことであ E りま para した。 uma jornada de 1.500 quilômetros, mais ou menos. でそしてそれはですね、その距離は大体1500キロ Mas です。 pense, não era somente trocar de roupa, subir no animal e partir. で考えてください。ただですね、服を着替えてですね、動物に乗って出発したらいいと Porque いうことではありま provavelmente, せん。 queridos, a jornada muitas vezes passaria por regiões desérticas, なぜならですね、この旅路というのはですね、多くの場合ですね、荒野を通るから onde で eles す。 não passariam por nenhuma cidade, で街もないところを通ったりしま não す。 encontrariam combines.
でコンビニのないようなエリアです。 Certamente não ia ter 7-Eleven, セブンイレブンがないところです。 Family Mart, ファミリーマートもありません、ね。ローソンもありません。 não, eles tinham que levar mantimentos para toda essa viagem. で彼らはですね、自分らの旅路においてですね、必要な食料を持っていく必要がありました。 Se você for pensar que eles viajassem em torno de 60 km por dia, で彼らがですね、1日に70キロ isso 進んだとして、 viajando muito rápido. でそれはですね、とても早く進 Eles んだ iam として viajar で em す。 torno de 30 dias. Você já parou para pensar levar mantimento para 30 dias? 30日かかるわけです。皆さん考えてください。30日分の Seria 食料 uma です。 viagem exaustiva, cansativa, でとてもですね、疲れるような旅路だったと思い com ます。 dificuldades com certeza. で間違いなく多くの問題も抱えたでしょ O que nos mostra uma lição muito importante, う。で私たちにですね、重要なことを示します。 que o verdadeiro adorador, で誠の礼拝者は ele está disposto a pagar um preço para buscar ao seu Deus. で神を求めるためのですね、代価を支払う覚悟を持っているということで Ele す。 tem disposição e disponibilidade para buscar a Deus. で彼はですね、もう神を求めるためのですね、覚悟を持ち合わせ Ele てい não るこ mede とです。 esforços para adorar a Deus. Ele não mede esforços para adorar a Deus. 彼はですね、自分のですね、体力を計算してですね、考えて行わないので Ele す。 reconhece o valor e a grande oportunidade. で彼はですね、その価値とですね、またですね、そのチャンスについて考えるわけで Ele す。 reconhece o grande privilégio que se tem de poder adorar a Deus. で彼らはですね、またですね、自分がですね、与えられるこの特権のですね、を理解するわけで E す。 eles sabem, se Deus vai estar lá, lá eu também estarei. でそれはですね、神がそこにいるのであればですね、私もそこにいようと思うことなのです Custe o que custar, で代価が何であれ、 seja preciso o que for, で何が必要であれ eu vou estar lá. 私はそこにいようと。 Querido, será que esta certeza, essa convicção que nós temos todos os domingos quando nós nos reunimos aqui neste lugar, ではたまたですね、私たちはこの毎週日曜日ですね、私たちは同じようなですね、考えを持て será てい que a るでしょ gente うか。 vem com essa mesma disposição para adorar a Deus? でこのようなですね、心を持ち合わせてですね、神様を礼拝しに来ているでしょうか。 Porque hoje nós temos, queridos, não é? Meios de transportes sensacionais. で私たちはですね、今驚くべきのでですね、素晴らしい移動手段がたくさんあります。 Né? Nós estamos entrando no verão, で今からですね、私たちは夏に入っ mas ていきま você す、 vai de ね。 um lugar para o outro dentro de um carro com ar-condicionado, でどこに行こうともですね、エアコンのある車の中でいるわけです。 tranquilo, で落ち着いた状態です。 não é verdade? で本当ではないでしょうか。 Muito mais a nossa responsabilidade em adorarmos a Deus, queridos. で私たちはですね、神様を称えることのですね、責任はですね、もっと大きいと思います。 Né? O Leandro, na abertura do culto, ele falou sobre muitas igrejas que são perseguidas. でレアンドロさんはですね、今日のオープニングでですね、多くの教会が迫害を受けていることについて語り Que ました。 sofrem por causa do nome de Jesus. イエスの名がゆえにですね、苦しんでいるのです。 São odiados por causa da sua fé. 自分の信仰がゆえにですね、人から憎まれているのです。 Igrejas são destruídas. で教会はですね、このように滅ぼされているわけです。 Outro dia eu também estava vendo sim uma igreja destruída, sem teto, eles adorando a Deus, louvando a Deus no meio da chuva. で先日ですね、私もまたですね、動画で見たのはですね、教会がですね、屋根ないのところにですね、人々がですね、雨の中、神を叩いていたの Mas です。 eles estavam ali, しかし彼らはですね、そのような状況であり、そこに行ったのです。 adorando a Deus. 神様を叩いていたのです。 Queridos, muitas vezes nós colocamos tantos empecilhos, obstáculos, justificativas para adorarmos a Deus, para não adorarmos a Deus. で何度となくですね、私たちはですね、神様をですね、礼拝しない理由をですね、いくつも挙げてしまうのでしょう。 Mas esses magos nos ensinam uma coisa muito importante. しかしですね、この博士たちはですね、重要なことを私たちに教えます。 Quando se trata de Deus, で神様がですね、物語に入っていると。 não há preço grande demais para você colocar como obstáculo para se chegar a Ele. 神様に近づくがゆえのですね、言い訳に使えるですね、大きな理由は Não ないという existem ことです。 dificuldades ou distâncias grandes demais para que você não possa adorar a Ele. で神様はですね、礼拝しないというですね、言い訳に使えるような材料はですね、何もないということ Nada です。 deve ser um empecilho para você se aprofundar na adoração a Deus. で神様をですね、称えるためにですね、もっと深みに入っていくことのですね、言い訳にはならないの Até です。 mesmo, querido, uma condição mais confortável, quem sabe a fama, ou quem sabe uma condição econômica, financeira maior ou melhor.
もしくはですね、自分たちがですね、持っているですね、心地よい環境やですね、自分たちがですね、経済的にですね、余裕のあるような状況もまた、 Isso não pode se tornar um obstáculo, uma barreira para você adorar a Deus. これらがですね、神様を称えるがゆえのですね、壁となってはいけないのです。 Davi sendo o grande rei Davi, ダビデはですね、偉大なるダビデ王であ com toda a る。 fama que ele já havia acumulado sobre a sua vida. 彼がですね、自分の人生でですね、積み上げたすべてのです Um ね、 rei aclamado não somente pela nação de Israel, mas pelas nações ao redor de Israel. イスラエルの中だけでなくですね、イスラエルのですね、周りからもですね、称えるような Davi era um Deus que conhecia Deus. 彼らはですね、神様を知っていました。 Mas Davi ele fala assim, ainda não é o suficiente. しかし彼は言っていました。まだ十分では No ない Salmos と。 27, versículo 4, ele fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar. 詩編27編にはですね、一つ私は神に願ったと。 Ele pede ao Senhor. で彼はですね、神に願ったんです。 Ele disse que vai buscar. で神を求めると。 Queridos, isso é extraordinário. これこそ素晴らしきことなので Davi す。 não estava acomodado com o nível de adoração que ele entregava a Deus. でダビデはですね、自分のですね、生きる状況にですね、満足して神様を称えていませんでした。 Davi, ele não estava ali, né, acomodado com um nível de vida, uma adoração medíocre diante de Deus, uma adoração rasa diante de Deus. で彼はですね、自分の人生のですね、レベルにおいてですね、神様をですね、そのような十分な形でですね、浅い状態で称えることをしませんでした。 Ele fala assim, eu quero buscar mais de Deus. 彼はですね、私はもっと神を求めたいと。 Eu quero habitar no templo de Deus. 私はですね、神の宮に住みたいと。 Aprender com o Senhor. 主からもっと学びたいと。 Contemplar a sua formosura. 彼の素晴らしさのですね、一部となれるようにと。 Esse era o desejo de Davi. これがダビデの願いだったのです。 A fama de Davi não era um obstáculo. A fama de Davi não era um obstáculo. A fama. ダビデのですね、名誉というのは、 Uma barreira. Era uma barreira para Davi buscar Deus. 声がいっぱい。 Oi, né? はい。でダビデはですね、自身が持っている名誉はですね、ですね、壁とはならなかっ A たのです。 riqueza de Davi não se tornou um obstáculo. ダビデのですね、裕福さもまたですね、壁とはなりませんでした。 Porque Davi tinha Deus como a riqueza maior da sua vida. なぜならですね、ダビデにとってですね、誠のですね、価値はですね、神にあったからです。 Davi não queria viver de uma forma medíocre, mas ele queria buscar um relacionamento cada dia mais acima da média. ダビデはですね、まあまあの次元ではなくですね、日々もっと神様にですね、求めるような生き方を望んだのです。 Então a primeira marca de um verdadeiro adorador, queridos, é que ele busca a Deus. でそしてですね、この誠の礼拝者のですね、一つ目の印はですね、 Ele paga o preço. 神を求めることで Não す。 fica dando desculpas. 代価を支払いですね、言い訳をしません。 Não dê desculpas para Deus. で神様の前に言い訳などしません。 Porque, queridos, naquele dia em que nós estivermos lá, なぜならですね、私たちがですね、その日にあっては、 diante de Deus, 神様の前に、 não haverão desculpas diante dele. 彼の前にですね、言い訳など通用しないからです。 Porque nada pode ser um empecilho, uma dificuldade muito grande para você adorar a Deus. でそれはですね、神様をですね、求めるがゆえにですね、それを難しくさせるようなものはですね、何もあってはいけないから Versículo です。 2. 2節です。 A Bíblia nos fala assim, queridos, e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos então para adorá-lo. 2節ですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。 Queridos, outra coisa muito importante. でもう一つの重要なポイントです。 Aqueles homens vieram de longe. 彼らはですね、遠くから来られました。 Eram pessoas que não conheciam a cultura judaica. でユダヤのですね、風習を知りませんでした。 Mas eles ouviram falar do grande rei dos judeus. でしかしですね、偉大なるですね、王についてです、ユダヤの王については É 聞き muito ました。 interessante que esse versículo que nós lemos mostra que eles muito bem sabiam o que eles queriam. でここで、ね、見れることはですね、彼らが求めていたことをですね、彼らが理解していたという Eles ことです。 perguntam onde está aquele que acabou de nascer. で彼らが来たのはですね、ここで生まれになった方はどこにいるかと。 Onde está o rei dos judeus? ユダヤ人の王はどこにいるのかと。 Nós viemos para adorá-lo. 私はですね、その方を拝みに来たと。 Mostrando, queridos, que o verdadeiro adorador, ele tem uma adoração exclusiva a Deus.
exclusivo, somente para Deus. 誠の礼拝というのはですね、ただですね、誠の神にでしかないということです。 A nossa adoração também, queridos, deve estar centrada, deve ser exclusiva para o nosso Deus. でそれもまたですね、私たちもですね、私たちの礼拝はですね、ただ神に向けられるべきなので Nós す。 não podemos, queridos, principalmente num momento de culto como esse, estarmos com um coração dividido com tantas outras coisas. でこのような礼拝の中にですね、私たちはですね、心をですね、分けていてはいけないということです。 Devemos estar dando primazia para Deus aqui neste lugar. でこの場にあってはですね、神様を最優先とするべきなのです。 Porque muitas vezes, queridos, nós perdemos oportunidades. なぜなら多くの場合、私たちはですね、チャンスを逃すんです。 Quantas e quantas vezes nós estamos num culto para Deus, numa celebração para Deus, e nossa mente está dividida com tantas outras coisas. なぜならですね、なんと私たちはですね、このような神の礼拝の場にあってですね、いろんなことにですね、心配をしてしまっている。 Não somente a nossa mente, mas o nosso coração dividido com tantos outros deuses. 私たちの思いだけでなく、私たちの心もまたですね、他の神々とですね、分け合ってしまっ A ている。 nação de Israel por muitas vezes viveu assim. イスラエルの民はですね、多くの場面でこのような生き方をした Na んです época。de Elias, a Bíblia diz que eles estavam com o coração dividido. エリアの時代にあってはですね、彼らはですね、心がですね、他の神々と分けていたと。 Eles estavam cocheando entre dois senhores, dividido entre outros deuses. で他の神々とですね、誠の神とをですね、天秤に同じようにですね、使えようとしていたん Da です。 mesma forma que eles diziam que adoravam a Deus, prestavam também culto a Baal. で彼らはですね、神様を称えると言いながらですね、バールもですね、拝んでいたのです。 Queridos, a nossa adoração deve ser exclusiva para Deus. 私たちの礼拝というのはですね、神だけにですね、向けられるべきなのです。 Deus deve ser o centro da sua vida. 神様はですね、私たちの人生の中心であるべきなので Deus す。 deve ser a base da sua existência. で神様はですね、私たちの生きることのですね、土台とあるべきな Deus ので deve す。 ser o alvo final da sua vida. O alvo final, onde você quer chegar. で私たちのですね、最終目標がですね、神である必要なのです。 Os magos estão nos ensinando esta verdade. で博士たちはですね、この真理について語っているのです。 Eles não chegaram e falaram assim, ó, qualquer Deus serve, viemos adorar. で他の神々と同じようにですね、私たちは称えに来たと言ってないんです。 Eles perguntaram, onde está aquele que acabou de nascer, o rei dos judeus? で彼らはですね、ユダヤ人王としてお生まれになった方はどこにいますかと E a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Apocalipse que ele não é somente o rei dos judeus, mas é rei dos reis e senhor dos senhores. で黙示録ではですね、明確にですね、この神がですね、ユダヤだけの王ではなくですね、王の中の王であり、であるということを言 Então われます。 adore a ele. だからですね、彼を称えましょうと。 Versículo 3, a Bíblia nos fala assim: で3節ですね、このように言われます。 Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。 É interessante que o nascimento de Cristo gerou um alarme na sociedade. でなぜならですね、キリストのですね、生誕というのはですね、人々にアラームのように訪れたんです。 E assim é, queridos, quando Deus chega em um lugar. でこのようにですね、神が訪れる場所はですね、そのような状況となり As ます。 coisas mudam, 状況が変わるのです。 as coisas se abalam, で物事がですね、揺れ動かさ as れるわ coisas け são です。 desafiadas para mudanças, で物事はですね、変化にですね、 para 導 uma かれます。 transformação. でそれはですね、偉大なる変化のため Herodes ficou abalado, でヘロデはですね、揺れ動かされたのです。 porque ele era um rei dominador, でなぜならですね、彼はですね、支配力の高い王だった。 autoritário, opressor. 権限を持ったですね、圧力をかけるような Era um 王だっ rei たの que です queria toda a aclamação, toda, né, a adoração até mesmo para si próprio. なぜならこのヘロデ王というものはですね、すべての誉れですね、すべての名誉ですね、すべてのですね、関心を自分にですね、持ちたかったものだ Era った um の rei で que す。 não queria dividir a sua glória com ninguém. で自分の栄光を他のものと分けようとは思っていなかったからです。 Herodes foi um grande rei. でヘロデ王はですね、偉大なる王ではありまし É た。 um homem com uma mente incrível. でとてもですね、考えのですね、高いものでありました。 Levantou Roma でローマをですね、建てたもので com した。 suas grandes construções. で自分の建築物を持って、 Porém, era um homem que tinha medo de todos.
でしかしですね、すべてのものを恐れるものでもありま Como した。 nós falamos, era um rei autoritário e dominador. で彼はですね、権力を尽くしたですね、支配力の高いも Nesse の seu だったから medo です。 de que alguém tomasse o seu lugar no trono, ele foi capaz de matar até mesmo a sua esposa Mariana. でそれはですね、誰かがですね、自分のですね、身を脅かすのであればですね、それは自分の妻であれですね、殺そうとした。 Não 殺したもの somente isso, mas ele foi capaz de matar os seus filhos, でそれだけなくですね、自身の子たちもですね、殺したのです。 pensando e temendo que em algum momento seus filhos poderiam tomar o seu trono. でそれはですね、もう突然にですね、その自分の子たちがですね、自分の王座をですね、奪うかもしれないと思 Então, ったか quando らです。 Herodes ele fica sabendo do nascimento de um novo rei, だからですね、このヘロデ王がですね、この新しい王が生まれになった情報を聞いたとき、 ele fica com medo de que este novo rei arruinasse o seu reinado. でこれは彼は恐れたのです。自分のですね、王座が脅かされたからです。 E a Bíblia também nos diz nesse versículo que Jerusalém também se abalou. で同じようにですね、エルサレムもまたですね、揺れを動かされたとあるわけ E です。 aqui nós estamos falando da nação que estava esperando o Messias. で私たちが言っているのはですね、この国はですね、メシアの訪れをですね、待ち望んでいたんです。 Muitos estudiosos dizem que Jerusalém se abalou porque aquele povo não queria mudar o seu estilo de vida. でこのエルサレムを見ながらですね、不安を感じたのはですね、自分たちの生き方をですね、変えたくないと思っていたからだと言われています。 Eles sabiam, queridos, que se realmente o Messias viesse, なぜならですね、誠にですね、メシアが来たのであれば、 eles tinham que abandonar o pecado. で彼らはですね、罪をですね、捨てなければならないかったからで Eles す。 tinham que mudar a situação que eles viviam. で彼らの生きている状況をですね、変えないといけなかったから E で é す。 por isso que muitas pessoas evitam a igreja, だからこそですね、多くの人たちは教会に行こうとしないのです。 evitam buscar a Deus, で神を求めようともしないのです。 evitam buscar o conhecimento de で Deus, 神のですね、知識を求めようとしないんです。 porque eles sabem que no momento que conhecerem a Deus, なぜならですね、神様を知った時に eles são desafiados a mudarem seu estilo de vida, 自分の生き方を変えないといけないということを知っ a ている não から mais です。 viverem como eles querem, 自分がですね、望むような生き方をするのでは a な não く mais て、 viverem segundo os seus desejos, 自分のですね、願いを中心に生きるのではなく、 mas viverem segundo o projeto e a proposta de Deus para as suas vidas. 神の計画、目的をですね、中心に自分の人生を生きなければならないということを E 知っている muitos から não です。 querem isso. で、多くの人たちはですね、それを望んでいないん Quem です。 sabe Jerusalém, o povo de Israel, se alarmou porque eles sabiam que Herodes ficaria com certeza muito irritado com essa notícia. でもしくはですね、多くの者たちはですね、このエルサレムがですね、ヘロデ王がですね、この情報をもとにですね、とてもですね、怒るんじゃないかと思ったん E で isso す。 traria um conflito muito grande entre romanos e judeus. でこれらはですね、ローマとですね、ユダヤの関係においてですね、多くの混乱を招くことでは E ない que か de と。 algum modo, queridos, não é, haveria um conflito entre romanos e judeus. でそ Uma れは perseguição. でユダヤ人とですね、このローマの間にですね、迫害を生まれることになるのではないかと。 Mas a verdade é, queridos, でしかし誠の話、 quando Jesus chega em um lugar, イエス様がですね、ある場場に訪れると algo vai acontecer. 何かが起きるんです。 Porque Jesus, quando ele chega em um lugar, なぜならイエス様がですね、あるところに訪れると ele chega como uma luz 光として現れます。 que vai expor o pecado, でそれはですね、罪が明らかとなり、 que vai trazer a manifestação da justiça, でそこにですね、正義がですね、伴うからです。 mas também deixará bem claro de que o juízo de Deus também é uma realidade. でしかし、共にですね、神の義がですね、真理であることを表すのです。 Veja comigo, queridos, no versículo 4 até o 6. で4節からですね、6節ですね、見ていきましょ A Bíblia diz assim: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o seu povo Israel. そこで王は祭司長たちと民の立法学者たちを全部集めて、キリストはどこで生まれるのかと彼らを問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。
Queridos, aqui esse texto nos mostra alguns perigos para a adoração. でここにはですね、神を称えることのですね、危険性についてですね、いくつか印がありま É す。 muito interessante que aqueles homens vieram de uma terra distante. で彼らはですね、遠くの地からですね、訪れた者たちで E した。 eles chegando ali em Israel, で彼らがですね、イスラエルに到達した時、 eles perguntam para nada mais, nada menos do que aos sacerdotes sobre o lugar onde Cristo deveria nascer. で彼らはですね、祭司長たちにですね、キリストはどこでお生まれになるのかをですね、尋ねるわけで Sobre す。 os detalhes. でその詳細について聞 E くわけです。 aqueles homens, sacerdotes e escribas, de forma pronta, eles respondem. で祭司長たちとまた立法学者たちはですね、彼らは答えたので Eles す。 tinham conhecimento da promessa. 彼らはですね、約束のですね、理解をしていまし Eles た。 tinham conhecimento das escrituras. で書き物のですね、知識を持っていました。 Eram homens dedicados ao cumprimento dos cerimoniais e rituais do povo judeu. でユダヤ人のですね、習慣であったですね、宗教的な象徴的なもののですね、行う者たちでした。 Eles buscavam com todos os seus esforços cumprirem a lei da Torá de Moisés. でモーセのですね、トーラーについてですね、果たすためにですね、尽くしていた者たち E でし não た。 somente a lei de Moisés, mas eles tentavam cumprir também a lei oral, que era uma tradição que passava de uma geração para outra geração. でですね、そのトーラーのですね、立法だけでなくですね、口伝立法によってですね、世代にわたってですね、渡られたそのですね、この口伝立法をも果たそうとしていた Porém, 者た apesar ちで de した。 todo o conhecimento que eles tinham, しかしですね、彼らの持っていたですね、それらの全てのですね、知識の中でも、 isso não mudava a vida deles. 彼らの人生をですね、変えるには至りませ Eram んでした。 homens que se tornaram pessoas religiosas. 宗教的なものとなってしまっていたの Se です。 acomodaram com aquele estilo de vida. で、その生き方にですね、慣れ親しんでしまったん Falavam で de Deus, す。で、神のことについて言っていま conheciam した。 sobre Deus, 神様についても知っていました。 mas não conheciam a Deus. しかし神をですね、知らなかったんで Desse す。 modo estavam perdendo o grande privilégio e a grande oportunidade de estarem ali adorando ao Messias. で、それがゆえにですね、彼らはですね、この神であるですね、救い主をですね、称えることので É すね、チャンスを interessante 失 que っ o ていたんで texto す。 diz que nos mostra que nenhum deles se dispôs e falou assim: opa, nós também queremos ir e adorar ao Rei dos Judeus. で、関心深いのはですね、ここのですね、集まった誰もがですね、私たちもですね、彼を称えに行きたいと言った者はいないんで Eles す。 tinham todo o conhecimento, mapas, informações, で、彼らはですね、詳細なですね、理解ですね、状況をですね、把握していましたが、 mas não tomaram posse daquilo. しかしですね、それをですね、受け取らなかったんです。 Sabiam falar daquilo para outras pessoas, で、それについてですね、他の者に対して言うことはですね、知っていました。 mas a verdade estava desconectada das suas próprias vidas. しかしですね、真理とはですね、自分たちの生き方はですね、つながっていなかったの Nós です。 devemos tomar muito cuidado com isso nos dias em que nós vivemos. だから私たちも生きているこの時代にあってはですね、 E これに nos 気をつ tornamos けなければなり apenas ません。 pessoas religiosas, 私たちはただの宗教家でとどまっていないか pessoas que conhecem até mesmo a palavra, 神の言葉を知りながらでもです。 porém não têm relacionamento nenhum com Deus. しかしですね、その状況にあってもですね、神様との関係を何も持っていないんで Pessoas す。 que vêm para a igreja, cumprem o ritual, vão embora, mas suas vidas não mudam. で、教会に来てですね、プログラムを果たしてですね、自分の人生は変わらないんで E す。 continuam desperdiçando a oportunidade de poderem adorar o Rei dos Judeus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. で、このようなですね、ユダヤの王ですね、王の中の王ですね、主の中の主をですね、称えるチャンスを失っていくんです。 Pessoas às quais a oportunidade se escancarou diante delas, porém elas não souberam aproveitar. で、自分らの前にですね、チャンスはですね、訪れたのにもかかわらずですね、彼らはそれを逃し A たんです。 Bíblia nos diz que Jesus, em sua visitação a Jerusalém certa feita, で、イエス様がですね、エルサレムに訪れた時の物語が書 a かれ Bíblia ていま diz す。 que Jesus chorou sobre Jerusalém, イエス様はですね、エルサレムについて泣いてしまったとあり porque ます eles não reconheceram o dia da visitação de Deus para as suas vidas. で、だから自分たちの人生にですね、神が訪れるその日をですね、彼らは知らなかったからだと。 Deus havia visitado o seu povo, 神様はですね、自身の民をですね、訪れたのにもかかわらずで porém す。 o povo amou mais as trevas do que a própria luz. しかし民はですね、暗闇をですね、光以上に好んでしまった O の povo です。 estava acomodado com rituais litúrgicos, religiosos, で、彼らはですね、単なる宗教的なですね、行いだけにですね、とどまってそれ e でいい não と se 思ったんです。 aperceberam で、そして彼らは気づくことはでき que な o かったんです。 próprio Deus estava no meio deles. 神ご自身がですね、自分たちの間におったという現実に
Emanuel, インマヌエルなお方で Deus す。 conosco. 神が共におられ Deus る estava no meio do seu povo 神は自身の民の間におら para れたのです。 resgatar, でそれはですね、救い para 出すため salvar, に、で救いを与えるため para dar vida abundante, に、豊かな命を与えるため para に、 lhes garantir vida eterna. 私たちに永遠の命を保証させるために来たのに。 Não se acomode com a vida religiosa. だからですね、宗教的な生き方に慣れ親しまないでください A。religião vai ficar aqui, 宗教はですね、この世界にとどまってしまいま dentro す。 dessas 4 paredes. この四つ壁の間に宗教はただとどまるのです。 Mas o adorador しかし、誠の礼拝者は estará com o Senhor na eternidade. 主と共に永遠の地に行くのです。 Isso é uma verdade tão maravilhosa, queridos. で、これはですね、本当に素晴らしいですね、真理なのです。 Deus continua dando a oportunidade. 神様はですね、継続してですね、チャンスを与えています。 Não perca a oportunidade. そのチャンスを失わないでく Ainda ださ há tempo. い。まだ時がある As うちに。 cartas de Cristo para as igrejas da Ásia. で、キリストがですね、アジア教会に向けたですね、手紙には、 Deus está fazendo um apelo para a sua igreja. Ei, ainda tem tempo. で神がですね、扉を叩いてですね、まだ時はあると。 Eis que estou à porta e bato. 扉の前に立っては叩いているのは Se 私だと。 alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar. 私の声を聞きですね、戸を開くならば私は入 Eu る vou と。 cear com ele. 私は共に、食卓を祝う Ele と。 vai cear comigo. 私と共に祝ってくださるんで Aqui す。 fala de relacionamento com Deus. で、ここではですね、神との関係について語っているのです。 Não fique parado nesse estágio da sua vida. 自分の人生でですね、今のですね、レベルでとどまらないでください。 Vá além. もっとその先に向かってくだ Vá さい。 além. もっと先に。 Vá até ele. 彼の元までどうか行ってください。 O texto continua que eles vão dar andamento, versículos 7 ao 8. 7節8節です。 Então, cuidado com a religiosidade. だからですね、宗教に気をつけてください。 Fala assim: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Versículo 8 fala assim: enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avise-me, para que eu também possa ir adorá-lo. そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで星の現れた時について詳しく聞き、彼らはベツレヘムに使わしていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ、私も拝みに行くからと。 Outro perigo, queridos, でもう一つのですね、危険な状況です。 para a verdadeira adoração. この誠の礼拝についてのですね、注意ポイントです。 Outro perigo para o verdadeiro adorador で誠の礼拝者についてですね、もう一つの気をつけなければならないポイント é a です。 falsa espiritualidade. でそれはですね、偽物の霊的な状況です。 Herodes falou para os magos: でヘロデ王はですね、博士たちに言いました。 olha, quando vocês encontrarem a ele, 彼らをですね、見つかったならば vocês me avisem 私に知らせてくれと。 e falem o lugar onde ele vai estar, そして彼らがいる場所を教えてくれと。 porque eu também vou adorar a ele. 私も拝みに行くからと。 Aqui está o perigo da falsa espiritualidade. でここはですね、ですね、偽物の霊的な状況を表しています。 Quanta gente não está assim? どれだけの人たちがこのような状況でしょうか。 Às vezes dentro da própria igreja, 教会の中でもそうなってしま pensando い que ます。 pode viver de qualquer jeito でそれはですね、好き勝手生きてもいいと考えているんです。 e adorar a Deus do mesmo jeito. で神様をですね、自分の好きな形で称えるんです。 Pensando que pode carregar um monte de sentimentos no coração, で自分の心にですね、あらゆる感情をですね、抱えたままでいいと。 viver de uma forma desleixada, でそれはですね、ですね、緩んだ状況で生きながら、 totalmente alheia às verdades de Deus, で神様のですね、立法の前にですね、 a palavra de Deus, 神の言葉の前 viver に do あっ seu て、 jeito. 自分は好き勝手生きていいと。 Queridos, outro dia o nosso irmão Fábio ele ministrou 先日ですね、兄弟ですね、 que se nós queremos viver no reino de Deus, がですね、私たちがですね、神の御国を生きたいと思うのであれば、 tem que ser do jeito de Deus, で神の方法でなければならないと。 segundo os princípios ditados pela palavra de Deus, で神の言葉において書かれた形でなければならないと。 porque senão, queridos, なぜならそうでなければ、 ou nós estamos no caminho estreito,
ou nós estamos no caminho largo? で私たちがですね、狭き道を歩んでいるか、それとも広い道を歩んでいる Não かになります。 existe o caminho das boas intenções. で私たちはですね、関心のですね、ある道があるわけではないのです。 Eu estou me esforçando. で私はまあまあ頑張ってる方だと。 Dos mais ou menos. でまあまあの中でと。 Ou nós estamos ou não estamos. でそれは私たちはです Com ね、 Deus é 正しい assim. 場所にいるかそうでないかなのです。 Parece que é grosseiro de Deus a gente afirmar isso. で私たちはですね、それを認めるのにはですね、神様は厳しく思うかもしれない。 Mas quando nós falamos do caminho estreito, queridos, しかし私たちがですね、この狭き道について語るとき、 saiba que Deus vai ser o companheiro teu por toda a jornada. 私たちの歩みすべてにおいてですね、神が共に歩んでくださることをですね、 Paulo 確信 nos してく fala ださ assim: い。 se Deus é por nós, quem será contra nós? でパウロは言うわけです。神が共にあるなら誰が敵となり得ようかと。 Deus vai trazer toda a provisão para que você chegue até lá. で神様はですね、そこの目的地に着くためのですね、必要な備えをすべて与えてくださると。 Ele é a própria provisão para que você chegue lá. で彼ご自身がですね、私たちが到達するための備えなのです。 Através dele, 彼を通してなのです。 por ele e para ele, で彼のために、彼のためにです。 chegaremos lá. で私たちはそこに到達するのです。 Você não está sozinho na jornada. で私たちはこの歩みでですね、孤独にはいないのです。 Deus não falou assim: entra por esta porta, vá por esse caminho e se vira. 神様はですね、この扉から入ってその道をですね、さあ行きなさいとは言わなかったのです。 Jesus falou assim: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. イエス様は言われたのです。あなた方と毎日ですね、世の終わりまで共にいると言ったのです。 Ou seja, もしくは、 caminho estreito é a melhor escolha, queridos. この狭き道はですね、最も最良の道なのです。 Agora entenda uma coisa: しかし理解してください。 não tem como adorar a Deus 神様を称える方法として、 vivendo uma vida alheia ao caminho de Deus, separado do caminho de Deus. 神の道からですね、外れた生き方はできないのです。 Herodes falou assim: eu também vou adorar a Deus. ヘロデは言ったんです。私も神を称えに行くと。拝みに行くと。 Mas acabamos de falar quem é Ele. しかし私たちはですね、彼が誰なのかを先ほど、ね、明確にしました。 Mas muitas vezes pessoas têm o mesmo pensamento que Herodes. でしかし多くの場合ですね、人々はヘロデ王の考え方を持っています。 Eu vivo do meu jeito. 自分の好き Faço o que eu な quero. 自分の好きな生き方をす E ると。 domingo eu vou adorar a Deus. でそして日曜日は神 Tá 様を tudo 称えよ certo. うと。そしてそれで十分だと。 Né? Como muitos sacerdotes judeus também pensavam assim. で多くのですね、祭司たちもそのようにですね、考えた者たち Vocês がいま lembram した。 aquele texto lá de Marcos no capítulo 2? マルコ2章にあります。 Jesus estava ali na casa em Cafarnaum, でカペナウムでですね、イエス様はですね、ある家にいたんです。 ministrando a palavra. 神の言葉について語っていました。 Né? A cura ali do paralítico acontece. でそこでですね、足の不自由な人のですね、癒しの奇跡が起きました。 Mas ali naquele ambiente, しかしその場にあっては、 sacerdotes judeus estavam tramando a morte de Jesus Cristo. で祭司たちですね、一方学者たちはですね、イエス様をですね、どのように殺すのかをですね、企んでいたのです。 Precisamos nos avaliar, queridos. だから私たちはですね、元ですね、物事に価値を乱す必要があります。 Nós não podemos, adoração e qualquer jeito não combina. で私たちはですね、神様をですね、礼拝することはですね、好き勝手な方法ではできないのです。 Versículo 10, queridos. 10節です。 A Bíblia nos diz assim: vendo eles, vamos ler o versículo 9 para dar contexto, fala assim: depois de ouvirem o rei, eles partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Versículo 10. Vendo eles a estrela, alegraram-se grande e intenso, com grande e intenso júbilo. で9節10節ですね。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。 Então, cuidado com a religiosidade. で先ほど言ったようにですね、宗教的な状態に気をつけてください。 Cuidado com a falsa espiritualidade. またですね、偽物の霊的な条件について Você もですね、気を pensar つけ que て de ください。 qualquer jeito tá bom. で好き勝手な方法で十分だと思うのはいけないんです。 Não.
E aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, で今私たちが今読んだこの聖書箇 fala 所 um pouquinho sobre a essência da adoração. でこのですね礼拝についてのですね象徴について語 A り Bíblia ます diz assim que quando aqueles homens estavam seguindo a estrela, 彼らがですね星に従っていった時 e a estrela parou no lugar onde estava Jesus. でその星はですねイエス様がおられたところにとどまったん A です Bíblia diz que o coração deles se encheu de alegria. そして彼らの心はですね喜びにあふれたと書いてありま E す não somente isso, mas a Bíblia diz, queridos, que um intenso júbilo tomou conta daqueles corações. で単に喜びがあふれただけでなくですね非常な喜びがあふれたと彼らは言っています Júbilo é um sentimento de alegria muito intensa. でこの喜びというのはですねとても関心深いですね思いについて語っているのです Adoração verdadeira, queridos, ela é permeada por muita alegria. で誠の礼拝というのはですねこの喜びにあふれていることを表しています Salmo 100 fala assim: celebrem ao Senhor com júbilo. で詩編100編にはですね神様を喜びを持って称えなさいと言われています Queridos, aqui nos fala de um louvor, de uma adoração muito intensa. でここはですねとても親密なですね礼拝ですね称えることについて語っているのです Onde nós reconhecemos quem Deus é e tudo que Ele faz. で私たちはですね神様を知りですね彼のなさることをですね知るということです Salmo 126, versículo 3, fala assim: com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor, e por isso nós estamos muito alegres. で詩編126編にはですね神がですね大いなることをですねなしてくださったから私たちは非常に喜んだとあるの Não で é す você cantar porque o irmão está cantando. で兄弟が歌っているから自分も歌うではないのです Não é porque você cantar porque você gosta da música. 自分が歌が好きだからただ歌っているという状況ではないの Mas で é す louvar e adorar a Deus porque você reconhece o teu Deus é bom, Ele é muito bom. で賛美をしまた歌うことはですね神様がですねとてもよく素晴らしいお方だと知っているがゆえにするのです É quando você coloca a sua vida na balança. でそれはですね自分の人生をですね天秤にかけた時 De um lado a sua vida, 反対にですね自分の命ですね todas as suas dificuldades e problemas. 自分の問題や自分の困難について Mas do outro lado da balança, しかし反対側の天秤には você coloca Deus e toda a sua bondade. 神様とですね彼の慈しみを置くんです E Davi, nos Salmos de número 13, ele fala assim: meu Deus é muito bom, por isso eu louvo a Ele. で詩編13編にはですねダビデが言うのです神様はですね誠に素晴らしくだから私は彼を称えると É chegar num ambiente como esse, queridos, それはですねこのような状況に訪れた時 já em adoração a Deus. で神様を称えながら入るということです Você chegar aqui com alegria no seu coração, falando: ei Deus, eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. それはですね心に喜びがあふれる状況です私はこれを受けるに値しなかったがあなたは私を選んだと Eu não merecia, 神を私は受けるに mas 値 o しな Senhor か me った dá o が privilégio de poder elevar louvores ao Teu nome aqui neste lugar. しかしここにですねあなたの名を称えるですねこのような特権を与えてくださっていると Ei Deus, eu era inimigo do Senhor, 以前は私は神の敵であったの era um amante do pecado, で罪のですね愛人であったの mas o Senhor me amou de tal maneira しかしですね神様は私を愛するほど que に se entregou numa rude cruz pela minha vida, 自分をですね苦しみのですね十字架に捧げたんで para す que eu tivesse vida e vida abundante, それは私が命を得てそれを豊かに a 持つために certeza da eternidade com o Senhor, で永遠にですね主と生きる確信の num 中にあ lugar る onde não vai haver mais tristeza, でそこにはですねもはや悲しみが存在しない場所で mas す uma alegria eterna haverá. 永遠の喜びがですね溢れる場所 Então で a す adoração a Deus, queridos, だからですね神様 é をです uma ね礼拝する preparação ことは para a eternidade. 永遠の準備なのです A adoração a Deus, 神様をですね称えることの ela deve estar recheada de uma alegria muito intensa. でとても親密な喜びにあふれているのが礼拝なのです Como nós precisamos de mais alegria, queridos. 私たちはどれほどですねこの喜びが必要でしょ O うか povo de Deus precisa de mais alegria e emoção na vida com Deus. 神の民はですねもっと神様に向けられたですね喜びが溢れる Principalmente 必 quando 要があ nós りま nos す ajuntamos para adorar a Ele. 特に彼をですね称えるためにですね集まった Nós 時にはなお precisamos de さらで mais す alegria, queridos, quando nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos de mais alegria. 私たちがですね神様の言葉を聞くときですね私たちはもっと喜びにあふれる必要があるのです Quantas vezes falta alegria na comunhão do corpo de Cristo?
ね、何度となくですね、この交わりの中にですね、神の喜びが不足しているでしょうか。 Muitas vezes, queridos, seremos desafiados pela fé 多くの場合ですね、私たちはですね、信仰が試されているので a す。 tirarmos os olhos dos problemas da vida, で、自分たちの人生の問題から das ですね、目を離すことで、 circunstâncias, 私たちの周りの状 dos 況から、 nossos medos, 私たちの恐れか dos ら、 nossos horrores 私たちの恐怖から、 e olharmos para as promessas de Deus. そして神様の約束に目を向け E るよう a に、 gente contemplar, で私たちはそれに注力 e す a るよう gente に se と、 maravilhar. でそれにですね、もっと感動するため E にと、 você começar a se deleitar, falar, eita Deus, tem muita coisa boa que o Senhor fez. でそして私たちはですね、神様がですね、行ったことは誠に素晴らしいことがたくさんあると。 E eu sei que tem muito mais ainda que o Senhor vai fazer. そしてまだこれからまだなさろうとしたことがたくさんあると。 E o salmista ele fala assim, e é por isso que o meu coração está cheio de alegria. だから詩篇の著者はですね、私の心はですね、喜びで溢れていると言っているのです。 Adoração a Deus é uma adoração cheia de alegria. 神様を礼拝するというのはですね、喜びで溢れているということなの Aqueles です。 homens chegaram cansados ali naquele lugar, 彼らはですね、そこに疲れを持ってですね、訪れたでし exaustos ょ de う。 uma longa viagem. 長い旅路のですね、蓄積された疲れがあると思いま Mas す。 quando eles viram a estrela ali sobre o lugar onde estava Jesus, しかし彼らはですね、この星がですね、イエス様のもとにとどまったのを見たとき、 o coração deles transbordou de júbilo. で彼らの心はですね、非常な喜びで溢 Eu れたん fico です。 imaginando Davi quando a arca entra em Jerusalém, queridos. で私はですね、ダビデがですね、契約の箱がですね、エルサレムに入った状 A 況を Bíblia 思い起 diz こ que すのです。 Davi ele se despe das vestes reais de rei. で彼はですね、王のですね、着物を脱いでですね、 Ele começa a bailar em torno da arca. で彼はですね、契約の箱の周りをですね、踊り出したとあります。 E as pessoas começaram a falar, Davi, calma, se comporta aí, pô. で人々はですね、ダビデをですね、止めるほどだったわけですね。 Calma, menos. で落ち着きなさいと、王様がその Mas Davi sabia quem estava entrando ali. しかしダビデはですね、そのところに誰が入っているのかを知っていたの Não で era す。 somente o rei dos judeus, ユダヤのですね、王だけではない era o と。 rei dos reis, 王の中の王であられる方 Senhor が、 dos 主 senhores. の中の主であられる Esse é 方 o Deus que nós estamos cultuando neste lugar, queridos 私たちが irmãos. ここで礼拝している神はこの神なのです。 Deus não envia um anjozinho para visitar esta igrejinha. で神様はですね、この教会を訪問するためにですね、小さな天使を送り込むの Deus では não ないので chega す。 assim e fala assim, deixa eu contar, 30? Então vai um anjo menor. で神様はですね、今日30人か、じゃあ小さな天使を送ろうというような状況ではないのです。 Não, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito na presença dEle. で神様はですね、神の前に砕かれた心をですね、決して拒絶しないとあります。 Jesus era um Jesus de multidões, sim. でイエス様はですね、もちろん大衆のイエス様でした。 Mas esse mesmo Jesus sentou no poço de Jacó しかしですね、この同じイエス様はですね、ヤコブの井戸に座られたイエ para スで falar す de。adoração com aquela mulher samaritana. でサマリア人の女性についてにですね、礼拝について語るために。 Queridos irmãos, quão maravilhoso é pertencermos à família de Deus. で私たちが神のですね、家族であることのですね、 Nós 素晴らしさ estávamos を覚えるでしょう。 perdidos, 私たちは失われていたものでした。 mortos dos nossos delitos e pecados, segundo Paulo falou aos Efésios. 私たちはですね、罪の結果のですね、死によってですね、私たちは死が確定していたので Mas す。 ele nos vivificou pelo Espírito Santo. しかしですね、聖霊によってですね、私たちはですね、救われたのです。 Temos vida abundante. でそして私たちはですね、豊 Então, かな com 命を持っているん júbilo, です。 adoremos ao Senhor. だからですね、共にですね、喜びを持って主を称える Versículo ことが 11, でき para ま nós す。adiantarmos, fala assim: ですね、11節です。 Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se adoraram, abrindo os tesouros, entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬などの贈り物を捧げた。 Queridos, a Bíblia nos diz assim que eles ofereceram ao Senhor elementos nobres. で彼らはですね、ここで捧げたものはですね、とても高価なものだったわけです。 Ouro normalmente era oferecido a reis. で黄金というのはですね、王を象徴するものでした。 O incenso, você vê ali no tabernáculo ou muitas vezes no templo, era o elemento oferecido a Deus, se referindo
a Cristo como uma divindade, como Deus. で入香というのはですね、天幕においてですね、神に捧げられるですね、材料の一つとして見られていたので、イエス様をですね、神としてですね、認めていたということで E す。 a mirra que também foi oferecida, muitas vezes a mirra fazia parte do óleo da unção. でこの没薬というのはですね、油注ぎのですね、材料の一つでもありました。 A mirra muitas vezes ela era um componente importante para fazer perfumes. で没薬はまたですね、香水を作るためのですね、重要な材料の一つでもあ Mas り era ま um した。 elemento muito usado, queridos, no embalsamar, no preparar dos corpos para serem enterrados, sepultados. でしかしですね、多くの場合用いられたのはですね、人々をですね、葬る時にですね、そのですね、体にですね、塗られるための材料として使われたのです。 Falando da humanidade de Jesus, de um Deus que se fez carne. でそれはですね、神がですね、肉となられたことを表してい Que る。 se fez homem, でそれがですね、人となられたと。 sendo ele o grande sumo sacerdote. で彼はですね、大祭司なるお方であると。 Ele também era o sacrifício perfeito. で生きたですね、完全なる備えのも Era の o であると。 Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. で世の罪を取り除くですね、取り除くですね、完全なるですね、子羊 Era である o と。 justo で義なるものであると。 pelo qual seu sangue vertido na cruz で十字架にですね、流された血によって。 pagaria o preço pelo pecado de todo o mundo. で全世界のですね、罪の代価を支払うことができたと。 Mas para além do significado de cada presente, でそしてですね、これらのですね、贈り物のですね、象徴的な意味合い以上に、 nós entendemos aqui, queridos, que a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador oferece o melhor que ele tem para Deus. で私たちが理解できるのはですね、誠の礼拝者というのはですね、自分の最善を尽くしてですね、神様に捧げるんです。 Ele faz com excelência. で彼はですね、自分のですね、最良を尽くすんで Ele す。 não dá sobra, で彼はですね、自分のあまり余ったものを与えるのではないのです。 mas ele oferece o melhor que ele tem e o melhor que ele é. で彼がですね、持つですね、最良のものとですね、自身のですね、最良の形を持って捧げるものであると。 Ele não faz as coisas de qualquer jeito. で彼はですね、自分の思う形でですね、やらないので Ele す。 não vem ao culto com o coração de qualquer jeito. 彼らはですね、礼拝、このような礼拝にですね、好きな心の状態で来ません。 Mas ele oferece a Deus uma adoração com excelência. で神様にですね、最善の Com で o すね、 melhor. 思いを持って尽くす E た para めに。 encerrarmos, queridos, でそして最後にです。 fala assim, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. そして夢でヘロデのところに帰るなとの蜜毛を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。 Eles adoraram ao Senhor. 彼らはですね、神様をですね、称えまし E た。 tendo eles adorado ao Senhor, で彼らがですね、神を称えた後、 Deus de um modo sobrenatural falou para eles retornarem por um outro caminho. で神様はですね、超自然的な形でですね、別のですね、道をですね、歩むように命じて Vocês たので lembram す。 que Herodes havia falado, olha, vocês encontrando a Jesus, o menino que nasceu, ao rei que nasceu, me avisem porque eu também vou lá, voltem para me falar. 思い起こしてください。ヘロデ王はですね、彼らに命じていたのはですね、そこでですね、その王を見つけたのであれば私に知らせなさい。私もそこで拝みに行くからという Mas こ o とです。 texto nos diz que eles voltaram por um outro caminho. しかしですね、この聖書箇所にはですね、彼らは他の道を通って自分の国に帰ったとあり Um ます。 caminho determinado por Deus para as suas vidas. で、神様に導かれた道をですね、彼らは歩んだんです。 Não era mais Herodes quem apontava o caminho, ヘロデがですね、道を指し示すものではなかったのです。 mas Deus estava preparando para eles uma nova direção. で、神がですね、彼らのために新しい導きを与えていたということです。 Uma das marcas do adorador で、神様をですね、称える者たちのですね、印が é viver em obediência à proposta, ao caminho, à palavra de Deus. で、神の言葉であるですね、導きですね、その道を歩むということなのです。 Um caminho de obediência. 神様に従う道です。 Isso é muito importante, で、 queridos. これはですね、とても重要なことなのです。 Não tem adoração sem obediência à palavra de Deus. 神様を称える形としてですね、神様に従わないということはないのです。 A adoração ela deve ser
responsável, 神様を称えるということはですね、責任を伴います。 séria, それは真剣に考えるべ mas きもの cheia で de júbilo, す。しかしですね、喜びであふれるものなのです。喜びで de ある。 fervor, で、それまた熱意を持つもの com な o のです。 melhor do que temos, で、自分の持っている最善を尽くして、 com o melhor do que somos. で、私たちのですね、才能を用い Em て nome です。 de Jesus. イエスの名に。 Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar. アメンでしょうか。お祈りいたしましょう。 Aleluia. Aleluia, queridos. Não viva de qualquer jeito na presença de Deus. 皆さんどうか神の見舞いにですね、好き勝手な生き方をしようと思わないでください。 Ouse ir além. もっとその先に行こうと望んでください。 Não viva como todo mundo está vivendo. 他の人が生きているようにですね、生きようとしないでください。 Busque o melhor. 最善を求めてください。 Busque oferecer o melhor para Deus. 神のためにですね、最善を与えようと望んでください。 Ele é digno de toda adoração, queridos. 彼はですね、全てを受けるにふさわしいですね。 Ele é Deus. 神なのです。神です。 Ele é Deus. 彼は神なのです。 Um Deus bom. ね、良い神です。 Adore a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. 彼の全ての形あって、そして彼のなさること全てにですね、称えてください。 Oremos ao Senhor. 主に祈りましょう。 Pai querido e santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa aqui nesta tarde. 愛しき聖なる父はですね、今晩ですね、私たちがあなたの家に入れること、この機会に感謝いたします。 Obrigado, Deus, pela Tua igreja que se reúne. またここに集まるですね、あなたの教会に感謝いたします。 Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos nos relacionar com o Senhor. またですね、あなたとですね、交わりを持てるこの機会に感謝いたします。 Temos plena convicção pela fé, Senhor, de que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. で、私たちはですね、信仰から確信を持ってですね、あなたが私たちの間におられるということを考えます。 Sim, Senhor, também temos a afirmação, meu Pai querido, de que o Teu Espírito Santo agora habita em cada um de nós. また私たちが確信するのはですね、あなたの聖霊がですね、私たちのうちに住まわれるということです。 Meu Pai querido, que nós venhamos entender a riqueza, a grandeza desta oportunidade. だから私たちがですね、この素晴らしきですね、大きなことの統計に理解できるようにと。 O privilégio que nós temos 私たちに与えたこの統計について、 de podermos nos relacionar com o Senhor. それはですね、神様とですね、交わることのできる機会 Que podemos entrar agora pelo sangue de Cristo diante do Santo dos Santos. で、キリストの血を通してですね、私たちがですね、正常に入ることができるということ。 E que podemos, como Paulo nos diz, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e racional. で、パウロがですね、言われたように、私たちの体をですね、生きた供え物として、清い供え物として捧げることができるチャンスに。 E é isso que nós queremos oferecer aqui, Senhor. で、私たちはですね、それを捧げたいと望みま Queremos す。 ser encontrados pelo Senhor で、私たちはですね、主から見つけられたいと願ってい como ます。 adoradores de excelência, meu Pai. で、誠の礼拝者として、 Porque reconhecemos, ó Deus, なぜなら私たちが理 que o 解する。 Deus que adoramos aqui, 私たちがここでですね、称えるこの神は、 Ele é o Rei dos Judeus. ユダヤの王であられるからで Mas す。 Ele é mais. しかしそれ以上に、 Ele é Rei dos Reis. 彼は王なる王のお方 É です。 Senhor dos Senhores. 主の主なるお É 方 o で Deus Todo-Poderoso. す。全能なる神で É あ o られる。 Deus Criador dos céus e da terra. 天と地の創造主であら É れ o る。 Deus que reina sobre tudo e sobre todos. すべてをですね、統治され Por るお isso, 方である。 Deus, だからこそ、 queremos oferecer aqui neste lugar, 私たちはここで捧げたいの através で das す。 nossas vidas, meu Pai, 私たちのですね、人生を通して、 uma adoração que agrada o teu coração, あなたの心にかなったですね、 uma 礼拝を adoração em espírito e em verdade. 誠と霊による Em nome de Jesus, イエスの名によって uma adoração intensa em alegria, で、それはですね、喜びでは親密を持 uma った adoração intensa em amor, 愛のですね、親密さを持った uma adoração intensa em gratidão, 感謝の親密さを持った reconhecendo, Senhor, o teu caráter, あなたの性質を理解しながら reconhecendo que o Senhor é Deus. あなたが神であることを知りながら Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, そしてイエス・キリストの名によって aqui seja todo louvor. あなたに全ての賛美が Só o Senhor é digno, meu た Pai. だ主だけが受けるに Só o 値し Senhor ま é す digno. あなただけが受けるに値します Abençoe e fortalece a tua igreja. あなたの教会をどうかですね、祝福し Guarda-nos, てくだ Senhor, さい da religiosidade. どうか宗教的な状況からどうかお守りください Guarda-nos, Senhor, da falsa espiritualidade. 偽物の霊的な状況からどうかですね、私たちを守ってください。
encontre em nosso meio, Senhor, 私たちの間にどうか見つけてください。 verdadeiros adoradores 誠の礼拝者たちを para a glória do Teu nome. あなたの栄光の皆のた Em めに nome de Jesus nós oramos e agradecemos. イエスの名によって祈り高らかに感謝します。 Glórias a Deus. Amém? Aleluia.